सदा प्रभु महान को धन्यवाद दो कारण से आम जीवन में एक दिवस जोग कर आम एक नूतन प्रभात रे पहुँचाई एवं आज मान को एक वाक्य को ध्यान करने सुजोग दौरान। आज जगत रे अनेक अच्छा जो मैंने वाक्य पाऊना किंतु आमे प्रभुंकर वाक्य प्रतिदिन अंशी होचु। यह प्रभुंकर आशीर्वाद केवल से आमको प्रेम करुथिबारु आमको प्रतिदिन कड़े नौचंती, प्रतिदिन आम प्रयोजन विषय आमको जोगाउचंती। तत्सहित आत्मिक आहार रे आमको परितृप्त करुचंती। आज मध्य जो विषय को आम ध्यान करिया को जाऊचु ताको सर्वप्रथम प्रभु को चरण तले रखिबा, कारण प्रभु आम मान को साहाय्य करिवे आज वाक्य को बुझीबा पाई बुझेबा पाई। आसन प्रार्थना करिबा। धन्यवाद राकर एकमात्र पिता, धन्यवाद दौचु सुंदर प्रातः निमंते। हाँ प्रभु, गत रातिर समस्त आपद विपद रक्षा करी आम मान को नूतन प्रभात देखा सुजोग देइछ। अनेक अछंती आज प्रभु यही सुजोग वंचित, किंतु आम मान को सुजोग देइथिबारु धन्यवाद दौचु। जो वाक्य को आम ध्यान करिया को जाऊचु प्रभु, तमें दया न कले आम कदापि बुझी पारिबा नहीं कि वाक्य को बुझे मध्य पारिबा नहीं। तमें अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर, पवित्र आत्मा का शक्ति आम मान को जोगाओ, जहाद्वारा से वाक्य को सहजरे आम बुझीपर एवं हृदयंगम करें। तुम प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर हुआ प्रभु। जो मैंने अंशी होती प्रत्येक को आशीर्वाद कर, परिवार गुड़ी को आशीर्वाद कर एवं प्रभु जो मैंने अंशी हो पार नहांती से मान को मध्य सुजोग दियो जपर से मैंने अंशी हेबे एवं आम मैंने जपरी अनेक को तुम वाक्य दे पारू सेपरी आम मान को चालना मध्य तुम प्रदान कर। प्रार्थना जीशु का नाम रे मांगुछु, आमेन। आज जो विषय नहीं आमे ध्यान करने को जाऊचु तार प्रसंगटी होची प्रतारित हुओ नहीं, प्रतारित हुओ नहीं। वाक्य गोटे अंश पाठ करिबा। एफिसियो 5 पर्व तार 6 पद। एफिसियो 5 पर्व तार 6 पद लेखा जाए, केही तुमको असार कथारे न भूलाऊ, कारण यही समस्त कुकर्म हेतु अनाज्ञावह संतान मानक उपरे ईश्वर को क्रोध वर्ते। आमे जो जगत रे बास करूछु ता कौन से स्वर्ग सदृश नुह बा आम सहित जो मैंने बसवास करुछंती से माने स्वर्गदूत नुहंती। तेणु सावधान सहित जीवन अतिबाहित करिवार अछि। अनेक आमको शोषण करती, अनेक आमको व्यवहार करी निजर स्वार्थ साधन करती, आउ केतेक आमको उत्साहित करी अन्यर क्षति मध्य करांती। सेहीपरि आमे बाइबल रे एक चरित्र को देखो। से होचंती इस्करियोत यहूदा, जीए जीशुंकर शिष्य थिले। जीशुंक सहित सुंदर भावरे समस्त सेवा कार्य करुथिले, किंतु सही व्यक्ति अन्यर कथारे केवल 30 कोटी रौप्य मुद्रा निमंते निजर गुरु को शत्रु हस्तरे समर्पण करथिले। एठार अन्य माने उत्साहित कले, निजर स्वार्थ निमंते यहूदा को से माने व्यवहार कले। सेपरि व्यक्ति माने आम चतुर्दिगरे उपस्थित अच्छन्ति। आई जो जगत रे आम बास करुचु आम चतुर्दिगरे सेपरि व्यक्ति माने अच्छन्ति। से माने आम मुख सम्मुखरे बा आम सामने सुंदर सुंदर मिठा मिठा कथा कहती, किंतु आमर पिठी पछरे निजर स्वार्थ निमंते आमको व्यवहार करती और आमको बदनाम मध्य करती। वर्तमान समाज रे यह एक साधारण विषय। आज जो प्रसंग नहीं आम ध्यान करुछु ता होची प्रतारित हुओ नहीं, प्रतारित हुओ नहीं।
ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଫିସିୟରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ସହିତ ସମାଜରେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, କେହି ତୁମକୁ ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ସରଳତା, ଆମର ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ସଚ୍ଚୋଟତା ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣରେ ପକାଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତତ୍ସହିତ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ନିର୍ବୋଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟର ଅସାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ସବୁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟୟ କରେ, ମାତ୍ର ଚତୁର ଲୋକ ଆପଣାର ସବୁ ଗତି ଭଲ କରି ବୁଝେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଚତୁର ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସି ଅସାର କଥାରେ ଭୁଲେଇବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଫିସିୟ 5 ପର୍ବ ତା'ର 15 ପଦ ଏବଂ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ବାକ୍ୟକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜ୍ଞାନୀ ହେବା, ନିଜର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା, ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ନ ହେବା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଆମେ ହେବା। ପାଉଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଜଗତର ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ହେତୁ ପାପ କରିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସନ୍ତାନ ନ ହୋଇ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ କେହି ଆମକୁ ଯେପରି ଅସାର କଥାରେ ନ ଭୁଲାଏ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତାରିତ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏ ଜଗତ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ମିଶୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖାଇବେ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସେହିପରି ହେଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେଠି ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତାରିତ ହେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।